세계 복음화를 완성할 수 있는 제자를 주께서 창세전부터 숨겨두셨다는 걸 알게 됐다. Descubrimos que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo a discípulos que pueden hacer la evangelización mundial en nuestros días. 사도행전 16장, 17장, 18장 같은 데 보니까 루디아, 야손, 브리스가 부부 같은 Si vemos Hechos 16, 17 y 18, vemos a Lidia, a Jasón, a Priscila y Aquila. 이런 제자가 있구나. Entonces hay discípulos como 그 ellos. 제자를 찾아서 Y buscándolos a ellos, 성경에서 말하고 있는 정확한 복음만 전달을 하면 si les compartimos el evangelio preciso que está en la Biblia, 그 사람이 그 나라를 살리는구나. entonces ellos pueden salvar a su país. 그렇게 알게 됐다. Eso es lo que nosotros descubrimos. 다실바 목사님을 만난 지도 한 1년이 안 된다. Con el pastor Da Silva pasó un año desde que nos conocimos, más o menos. 다실바 목사님한테 이게 들어갔고 Pero esto entró dentro del pastor Da 그리고 Silva. 다실바 목사님이 브라질에 많은 사람들이 문을 열고 Y 계시다. ahora él está abriendo muchas puertas en Brasil. 우리는 이 브라질을 살릴 사람이 이 안에 있다고 생각하고 Nosotros pensamos que dentro de Brasil hay una persona que va a 또 salvar a 이 주를 Brasil. 살릴 사람이 이 안에 있고 Y también este departamento. 세계복음을 완성할 사람이 이 안에 있다고 Y 생각해요. también una persona que va a cumplir la evangelización mundial en nuestros 근데 días. 누군지는 모른다. Pero no sabemos quién es. 목사님이기를 바라는 Y 마음이고 nosotros anhelamos que sea usted. 양은 목자의 음성을 듣는다 그랬다. Nos dice la Biblia que las ovejas escuchan la voz de su 그러니까 pastor. 정확한 복음이 들어갈 때 이분들이 그 말을 알아듣기 시작해요. Entonces cuando el evangelio preciso entra dentro del corazón de esta persona, ellos lo entienden. 그래서 지금부터 제가 목사님한테 드릴 얘기는 신학적인 얘기도 아니고 Entonces lo que deseamos hablar ahora no es teología, 그냥 단순히 성경 공부도 아니라 no es tampoco un estudio bíblico. 너무 안타까운 게 복음이라는 부분이 오해돼 있다. Y es algo que da mucha pena que el evangelio como tal está muy mal entendido. 똑같은 복음이라는 단어를 쓰는데 Porque utilizamos la misma palabra, evangelio. 성경에서 말하는 복음과 각자가 이해하고 있는 복음이 다르다. Pero el evangelio que nos habla la Biblia y el evangelio que nosotros entendemos es diferente. 근데 성경에서 말하는 복음이라는 부분이 정확하게만 들어가면 Pero cuando el evangelio que habla la Biblia entra correctamente dentro de nosotros, 다 살아난다. entonces todos cobramos vida. 이제 오늘 조금 이제 복음이라는 부분을 설명을 드릴 거라. Entonces hoy queremos hablar un poco de lo que es el evangelio. 감사합니다. Obrigado. 목사님이 그걸 받으실 수도 있고 반대하실 수도 있는데 Y puede ser que usted lo reciba, puede ser que usted lo rechace. 근데 목사님 우리는 설득할 마음이 없다. Pero no queremos convencerlo. 기본적으로 Esto es lo que tenemos como base. 우리는 조직이나 단체 세우러 온 게 아니라 No venimos a levantar una organización o un organigrama, tampoco una iglesia. 우리가 이렇게 작년 같은 경우에는 교회를 6개월 이상 비웠다. En el año pasado dejamos la iglesia más de 6 meses en el año. 이게 교회가 10몇 개를 가지고 있는데 Ahora tenemos como 10 iglesias en Corea, 6개월 이상이 중남미로 갔다. pero más de 6 meses estuvimos en Latinoamérica el año pasado, 다 자비랑으로 헌신했다. pagando todos nuestros costos. 이렇게 목숨 걸고 뛰는 이유는 Pero la razón por la que nosotros corremos dando nuestra vida 세계복음화 하기 위해서. es para hacer la evangelización 내 mundial, 살아있을 때 세계복음 완성하기 위해서. es para completar la evangelización mundial durante nuestras vidas. 그런 마음으로 뛰기 때문에 우리의 기준 하나밖에 없다. Y como tenemos ese corazón, solo es uno nuestro estándar. 이 말을 알아듣는 제자 찾는 거고 Es buscar un discípulo que entienda esta 그 palabra. 제자가 찾아지면 우리는 목숨 걸고 돕는다. Y si se encuentra este discípulo, nosotros vamos a dar toda nuestra vida para ayudar a este 그러면 그분이 그 discípulo. 나라 살리고 그 대륙을 살린다. Porque esta persona va a salvar a su país y a su continente. 그러니까 성경에 너무 정확한 부분이 기록되어 있는데 Entonces en la Biblia lo registra de una manera muy precisa. 그걸 제가 전달할 거예요. Y eso es lo que deseamos transmitir. 받든지 안 받든지 목사님 소관이지만 Y bueno, usted puede decidir recibirlo o 정말 no. 목사님 이걸 받아서 브라질을 살릴 수 있는 사람이었으면 좋겠다는 바람이 있다. Pero nosotros tenemos en algo que usted lo reciba y que usted sea la persona que salve a Brasil. 사실은 우리가 많은 집회를 하는데 En realidad hacemos muchas conferencias 수많은 사람을 만나도 y nos encontramos muchas personas. 제자를 찾는다. Pero nosotros buscamos a un discípulo. 쿠바 얘기를 잠시 해주면 Si hablamos un poquito de Cuba, 쿠바를 5번 들어갔다. entramos 5 veces a Cuba 아는 사람이 전혀 없어. y no conocíamos a nadie al principio. No teníamos a nadie. 그 쿠바에 들어가서 많은 사람을 만나면서 우리가 말하는 이 복음, 성경에서 말하는 이 복음을 알아듣는 사람을 찾았다. Y entonces entramos a Cuba para buscar a quién es la persona que entiende este evangelio de la Biblia que compartimos. 첫 번째는 못 찾았고 En la primera oportunidad no buscamos a 두 nadie. 번째는 전도사 한 명을 찾았다. Y en la segunda oportunidad encontramos 이 a un 사람한테 pastor. 복음을 전했다. A él le compartimos el evangelio. 복음이라는
이분이 전달이 되니까 Y al él recibir el Evangelio, 이 예비 전도사가 1년 만에 교회를 10몇 개를 세우는 걸 봤다고. él es alguien que se estaba preparando para ser un copastor, pero en un año, él después de recibir este Evangelio levantó 10 그리고 iglesias. 세 번째 들어갔다고. Y luego entramos una tercera 세 vez. 번째 찾은 분이 목사님 한 분인데 Y en la tercera vez encontramos a un pastor. 어떤 교단에서 전도를 담당하고 있는 목사님이신데 Él tenía encargado el evangelismo dentro de su denominación, 이분이 이 복음을 받았다. pero él recibió este Evangelio. 생명 걸고 이게 내 평생 찾던 거구나 받았다고 그래요. Y entonces él daba la vida diciendo, esto es lo que yo esperaba en toda mi vida. 그러니까 이 사람이 불과 우리가 4개월 만에 들어갔는데 4개월 만에 교회를 20몇 개 세웠고 Y nosotros después de esta oportunidad, 4 meses después, entramos y él ya había levantado varias 21개 iglesias. 교단의 사람들을 모아놨더라고요. Y él ya había reunido a personas de 21 denominaciones. 21개 교단의 사람들을 그 중에도 말 알아듣는 사람 뽑아가지고 모아놨더라고요. Pero no a cualquiera, sino a las personas que entendían este evangelio, la reunió de 21 그래서 네 denominaciones. 번째는 요 21개 교단의 사람들 붙들고 메시지를 했는데 Y entonces en la cuarta oportunidad nosotros compartimos el mensaje con estas personas de 21 이 denominaciones 21개 교단의 사람들이 다 뒤집어졌다고. y todos ellos fueron conmovidos. 그리고 올 2월 달에 5번째 들어갔다고. Y este febrero fuimos ahora por quinta vez a Cuba. 이 21개 교단의 사람뿐만 아니라 이 아놀도 목사님께서 우리가 들어오기까지 준비를 했는데 Y no solo estas personas de las 21 denominaciones, sino este pastor que nosotros encontramos, él se llama 50개 Arnold, 교단의 총회장을 만났고 se encontraron con presidentes de 50 쿠바의 denominaciones 선교단체 중에 95%를 만났고 y también se encontraron con el 95% de las organizaciones de misiones en toda Cuba. 그 중에 이 복음을 전했을 때 반응 보이는 사람들을 뽑았는데 Y entonces de los que reaccionaron a este evangelio fueron llamados, 한 2, 3천 명 됐다. fueron alrededor de 2,000 o 3,000 personas. 그분들 대상으로 복음을 전했는데 Y entonces se les compartió el evangelio 전체적으로 터지기 시작했다. y todo esto empezó a surgir dentro de ellos. 모든 주에 교단을 뛰어넘고 지역을 뛰어넘는 사람들이 구성돼서 그 지역을 살리고 그 나라 살리는 일들이 지금 진행되고 있다. Y entonces de todas las provincias y todas las denominaciones se levantaron diferentes personas para ellos mismos empezar a salvar a toda Cuba. 우리가 찾은 사람은 사실 두 사람이었다. En realidad nosotros solo encontramos a 2 근데 personas, 이분들이 한 나라를 뒤집고 있다. pero ellos están volteando a todo el 뿐만 país. 아니라 이런 분들을 이제 밖으로씩 풀러내고 있다. Y no solo esto, sino estamos llamando a estas personas para otros 다른 países 나라 살릴 수 있도록 도와주고 있다. y les ayudamos para salvar a otros 혹시 países. 그분들이 경비가 부족하면 우리가 돕고 있다. Si a ellos les falta para el pasaje, nosotros los 중남미 apoyamos 사람이 중남미 살릴 수 있도록 하고 있다. y estamos encargándonos de que los latinoamericanos puedan salvar 우리는 Latinoamérica. 중남미 멤버들이 일어날 수 있도록 돕고 Estamos ayudando a los latinoamericanos para que ellos se puedan levantar. 이분들 스스로 일어났을 때 우리는 깨끗하게 손틀 거라고. Y cuando ellos se levanten, nosotros vamos a lavarnos las manos y nos vamos a ir 우리는 또 다른 대륙으로 가. para otro continente, 우리 살아있을 때 세계복음 완성하기 위해서. para completar la evangelización mundial en nuestros días. 브라질에 지금 두 번째 들어왔다. En Brasil es nuestra segunda vez. 지난번에 들어와서 여러 사람들을 많은 사람들 만났다. En la oportunidad pasada nos encontramos con varias 그 personas. 중에 이 말을 받은 사람들이 한 두 사람 정도 되는 거야. Y dentro de todos ellos me parece que 2 personas recibieron esta palabra. 근데 제가 생각할 때 브라질 전체를 커버할 만한 분들은 아니었던 것 같고 Pero yo pienso que tal vez no era la gente indicada para cubrir a toda Brasil. 그래도 한 주에 영향을 줄 수 있는 분들인 거야. Pero creo que se pueden encargar ellos de su propio departamento. 이번에도 우리가 한 열흘 넘게 브라질 사역을 하는데 Nosotros ahora estamos más de 10 días en Brasil 많은 사람들 만나게 될 것 같아. y creo que nos vamos a encontrar con 근데 muchos. 항상 우리는 정말 이 말을 받을 소수의 제자 찾는 거야. Pero nosotros buscamos a esta minoría, a estos discípulos que van a entender esta palabra realmente. 네 말을 지금 100% 알아듣는지 스페니쉬를. No sé si me está entendiendo al 100%. Está. 그러면 시작을 Ok, 하겠다. vamos a comenzar. 내가 말을 해도 다 이해를 하시겠지만 Entonces, aunque yo lo diga, entonces usted me va a entender. 성경을 확인해 보시는 게 더 Pero 좋을 yo 것 creo que es mejor confirmar en la 같아요. 내 Biblia. 말에 속지 말고. Entonces no se ha engañado por nuestras palabras. 자, 시작하겠다고. Vamos a comenzar. 이제 좀 더 소통이 되면 더 많은 말을 하게 될 거야. Entonces, si podemos comunicarnos más, creo que vamos a seguir hablando de más 근데 cosas. 재미없진 않을 거라고. Pero no creo que vaya a ser aburrido. ¿Qué piensa él de que yo lea en portugués o el pastor y hablas en español? Pero las citas que sean Entonces, le pediríamos al pastor que las leyese, ¿sí? 아니 그 성경 그 스페인어를 잘 알아들으시고 그 구절은 뭐 이렇게
목사님이 이렇게 읽어주시는 방향으로. 네. 자, 지금부터 시작하겠습니다. Bueno, entonces si comenzamos. 성경에서 복음이라는 부분을 분명히 얘기하고 있는데 La Biblia claramente nos habla de lo que es el Evangelio, 근데 복음에 대한 정의가 다 틀렸다. pero la definición que la gente tiene del Evangelio es muy 성경에는 diferente. 복음이 뭔지를 정확하게 얘기하고 있다. La Biblia nos habla de qué es el Evangelio 그리고 그 precisamente. 복음은 성경의 기록의 목적이라. Y el Evangelio es el objetivo de la escritura de la 이 Biblia. 성경 우리한테 왜 줬는지. ¿Por qué esta Biblia nos es dada a nosotros? 하나님이 우리에게 주신 게 많은데 그 중에 다 정리하고 딱 하나만 주셨다고 얘기한다면 성경이라고 나는 생각합니다. Claro, Dios nos dio todas las cosas, pero si nosotros podemos discernir qué es lo principal que Dios nos dio, yo puedo decir que es la Biblia. 이 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 바가 있다. Y a través de esta Biblia Dios nos quiere decir algo. 이 성경을 왜 주셨냐? ¿Por qué nos dio esta Biblia? 많은 사람들 그거 모르고 있다. Muchas personas no lo saben. 예수님께서 성경 주신 목적을 얘기했는데 Pero Jesús dijo la razón por la que Dios nos dio la Biblia. 한번 찾아보자. Vamos a buscar la Biblia. 요한복음 20장 Esto está en Juan 20, 31장. en el versículo 31. Juan 20, 31. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이것을 기록한 이유는 너희에게 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그렇게 믿으면 그 이름으로 말미암아 생명을. Y si creemos de esta forma, nosotros tenemos vida en su nombre. 생명을 얻는 것은 따라오는 거라면 Entonces, el tener vida es algo que sigue después de esto. 키는 뭐냐면 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. Pero la clave es para que creamos que Jesús es el Cristo. 이게 기록의 목적이라. Este es el objetivo de esta escritura. 근데 많은 사람들은 이 의미를 모르고 있다. Pero me parece que muchos no conocen lo 많은 que es este 사람들이 significado. 그냥 예수 그리스도라고 얘기하고 Tal vez muchos dicen Jesucristo. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수 그리스도라고 얘기합니다. Las personas que creen en Jesús como el Cristo pueden llamarle Jesús 하지만 Cristo. 지금은 그리스도의 의미를 모를 뿐만 아니라 많은 사람들이 Pero muchas personas hoy no conocen lo que significa Cristo 예수가 그리스도 된다는 말의 의미를 모르고 y 있다. tampoco el hecho de que Jesús es el Cristo. 이게 사실은 초대교회 메시지였고 초대교회 믿음이었는데 이 의미조차 모르고 있다. En realidad esto era la fe de la iglesia primitiva y el mensaje de la iglesia primitiva, pero muchos no conocen esta 성경 verdad. 기록의 목적은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. Entonces el objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 먼저는 이걸 확인했고 Bueno, pues hemos confirmado esto. 과연 초대교회 모든 메시지가 이 메시지였는지부터 또 확인하고 나서 이 의미를 좀 전달할 거예요. Pero debemos de confirmar si este realmente era el mensaje de toda la iglesia primitiva antes de compartir. 사도행전에 보면 설교가 몇 편 나오는데 Si nosotros vemos en el libro de Hechos, 그 중에 podemos ver algunos 목사님들 잘 아는 mensajes. 사도행전 2장에 성령 임하고 나서 베드로의 설교가 나온다고. Y de todos ellos podemos ver algo que usted muy bien conoce, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva y Pedro 약 dio el mensaje. 15개 나라 사람들이 모여있을 그때에 베드로가 설교한다고. Cuando estaban reunidas personas de 15 naciones diferentes, Pedro dio su 그 mensaje. 설교 한 편으로 수천 명이 돌아오는 일이 벌어지는데 Y a través de esta prédica, miles regresaron al 이 Señor. 설교의 결론이 뭐였냐? Pero ¿cuál era la conclusión de esta prédica? 2장 36절입니다. En Hechos 2:36 podemos ver esta conclusión. 2장 36절을 보면 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다 라는 것이 설교였다고. Este Jesús que ustedes crucificaron era el Cristo, este era su mensaje. 37절에 그 말을 듣고 사람들이 마음에 찔렸다고 얘기해요. Y en el versículo 37 nos dice que al oír esto se compungieron de corazón. 베드로의 설교가 예수가 그리스도라는 것이 베드로의 설교의 결론이었는데 오늘날 이 말을 무슨 말인지조차도 모르고 있다. La conclusión del mensaje de Pedro era Jesús es el Cristo, pero hoy en día muchos no saben siquiera lo que esto significa. 사도행전 9장을 보면 Si vemos Hechos 9, 사도행전 9장을 보면 다
바울이 회심하는 사건이 나오는데 podemos ver cómo Pablo se arrepiente. 이 바울이 회심하자마자 전도한다. Pero desde que él se arrepiente, él empieza a evangelizar. 뭐라고 전도했냐? Pero ¿cuál era el contenido de su evangelismo? 9장 22절을 보니까 Podemos ver en Hechos 9:22. 사울은 힘을 더어도 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 바울의 첫 번째 메시지가 예수가 그리스도였다. El primer mensaje de Pablo fue Jesús es el Cristo. 베드로의 메시지가 예수가 그리스도의 메시지였다. También el mensaje de Pedro fue Jesús es el Cristo. 자, 바울이 처음 회심하고 나서 죽을 때까지 사실은 이것만 말했다는 것이 성경에 나와 있다. En la Biblia podemos ver que desde su arrepentimiento hasta su muerte, Pablo solamente habló de esto. 바울이 회심하자마자 이제 길리기아 다수로 가게 되고 Desde que él se arrepiente, después de esto, él va a Tarso. 그리고 나서 다시 바나바가 이제 사울을 불러들인 일이 Y 벌어지고 después de esto, Bernabé llama a Saulo de nuevo. 안디옥에서 1년간 가르치고 Y él enseña un año en Antioquía. 3, 4년 동안 1차 전도여행 갔다 오고 Y 3 o 4 años él va a su primer viaje 그리고 misionero. 2차 전도여행을 가고 있는데 Y luego en su segundo viaje misionero. 회심하고 나서 적어도 한 20년이 지난 시점에 Es decir, más alrededor de 20 años desde que él se arrepintió de primero, 바울의 메시지는 동일했다. el mensaje de Pablo seguía siendo el mismo. 사도행전 17장에 보면 En Hechos 17 podemos ver la evidencia de esto. 7장 2절 3절 En Hechos 17 del 2 al 3, 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론함의 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전한 이 예수가 곧 그리스도라 하니. nos dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que eran necesarios que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 수십 년이 지났는데도 메시지는 하나였다. A pesar de que pasaron muchos años, su mensaje seguía siendo uno. 18장 5절에 보면 También en Hechos 18:5, 하나님의 말, 성령 하나님 말씀에 붙잡혀서 바울이 했던 메시지가 나오는데 cuando Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios, 실라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 전하니. nos dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 베드로의 메시지, 바울의 메시지가 이거 하나였다. Entonces el mensaje de Pedro y de Pablo era esto. 우리 다니엘 목사님하고 우리가 좀 깊이 봐야 될 부분이 한 군데 더 있는데 Y hay un punto más que con usted, Pastor Daniel, deseamos ver a profundidad. 18장 24절부터 보자. Desde Hechos 18, 여기 24. 목사님이 잘 아는 아볼로라는 사람이 나오는데 Aquí aparece Apolos, alguien que usted bien conoce. 아볼로에 대한 표현이 24절, 25절이라. Y entonces Hechos 18, 24, 28 nos expresa acerca de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 언변이 좋고 Nos dice que era varón elocuente, 성경에 능통하고 que era poderoso en las escrituras 일찍부터 주의 도를 배워서 열심을 가지고 있고 y que había sido instruido en el camino del Señor, fervoroso. 예수님을 잘 알고 예수님에 관한 것을 자세히 말하고 가르치는데 Entonces conocía muy bien acerca del Señor y enseñaba con diligencia del Señor. 대단한 사람인데 Era una persona impresionante. 성경도 능통하고 Era muy sabía de las escrituras 예수님에 관해서도 알고 y también sabía de Jesús. 열심히 가르치고 También enseñaba con diligencia 언변이 훌륭하고 y también era elocuente. 다 가지고 있다. Tenía todo, 근데 하나만 모른다. pero solo una cosa no sabía. 하나만 모른다. Solo una cosa no sabía. 예수가 그리스도라는 사실만 모른다. El hecho que Jesús es el Cristo era lo que no conocía. 그래서 브리스가 부부가 26절부터 보면 브리스가 부부가 이 아볼로를 데리고 나서 정확한 하나님의 도를 더 정확하게 풀어줍니다. Por eso en el versículo 26 nos dice que Priscila y Aquila le toman aparte y le instruyen más exactamente el camino de Dios. 저 개인적으로 볼 때는 아볼로 같은 사람이 전 세계에 깔려 있다고. Yo personalmente considero que todo el mundo está lleno de personas igual que Apolos. 목사님들 중에 Dentro de los pastores, 성경이 능통하고 conocen muy bien la Biblia 언변 훌륭하고 y son elocuentes 예수에 관해서 잘 알고 y también conocen muy bien del Señor 가르치고 y enseñan del Señor 열심히 있고 y tienen esfuerzo, 다 있는데 tienen todo, 예수가 그리스도라는 사실만 모르는
pero no conocen la verdad que Jesús es el Cristo. 오늘날 브라질의 강단에서 예수가 그리스도라는 메시지가 선포되고 있는가? ¿Será que hoy en día se está predicando el mensaje que Jesús es el Cristo desde el púlpito brasilero? 아마도 없을 겁니다. Yo creo que no habrán 저는 수많은 personas que 나라 prediquen. 다니면서 확인했어요. Yo he ido a varios países para confirmar. 이미 이 복음의 메시지가 끊어졌어요. Este mensaje del Evangelio ya está cortado. 예수가 그리스도라는 것만 몰라요. Lo único que la gente no conoce es que Jesús es el Cristo. 다른 건 아볼로처럼 다 알아요. Lo demás lo conoce muy bien como 근데 Apolos, 요것만 몰라. pero esto no. 이게 지금 전 세계 문제입니다. Y este es el problema de todo el mundo. 그래서 아볼로에게 분명하게 설명을 하고 Por eso es que claramente le explica a Apolos. 아볼로가 이제 다른 데 가서 전달하죠. Y luego Apolos lo va a predicar a otro lugar. 28절에 보니까 En el versículo 28. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이깁니다. Nos dice porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 바울의 메시지, El mensaje de Pablo, Pedro의 el 메시지, mensaje de Pedro, 브리스가 아굴라의 el 메시지, mensaje de Aquila y Priscila, 아볼로의 el 메시지 mensaje de Apolos. 동일한 메시지. Era el mismo, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절에 보면 Si nosotros vemos en Hechos 5, 42, 원어와 영어 성경과 한글 성경은 이렇게 돼 있다고. en la Biblia original en coreano y en inglés también lo dice así. 5장 42절에 En Hechos 5:42. 그들이 Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 여기서 말한 그들은 사도들 얘기야. Entonces aquí son los apóstoles de los que habla. 사도행전 5장 42절에 사도들이 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 말하기를 전도하기를 그치지 아니하였다. Entonces nos dice que los apóstoles todos los días no cesaban de enseñar y predicar, ya sea por los templos o por las casas, que Jesús es el Cristo. 한 구절 더 보겠습니다. Un versículo más. 요한 1서를 한번 보겠습니다. Vamos a ver primera de Juan. 요한도 이렇게 얘기했어요. También Juan hablaba así. 요한복음, 요한 1, 2, 3서, 요한 계시록에 저자했던 요한이 요한 1서에 뭐라고 얘기했냐? Este Juan, que era el autor de primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, ¿qué es lo que nos dice? 5장 1절에 보면 En primera de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로 드는 자야. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, 그 자가 하나님을 사랑한다고 얘기해요. y estos son los que aman a Dios. 이게 지금 베드로, 요한, 그다음 바울, 아볼로, 브리스가 부부 전체 모든 메시지가 초대교회 메시지가 이 메시지야. Entonces el mensaje de Pedro, de Juan, de Apolos, de Pablo, Priscila, Aquila, de toda la iglesia primitiva era esto, que Jesús es el Cristo. 예수님 당신도 무슨 메시지를 했냐? Jesús mismo, ¿qué mensaje dio? 누가복음 24장에 Lo 보면 podemos ver en Lucas 24. 누가복음 24장 25절부터 27절을 보면 그 엠마오 마을로 가는 그 두 제자한테 하는 메시지가 나오는데 En Lucas 24, 25 a 27 podemos ver el mensaje que Jesús da a los dos discípulos que van en camino a Emaús. Y nos dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. 모세와 모든 선지자들 구약 성경을 통해서 성경에 쓴 바 차기에 관한 것, 예수가 그리스도라는 그 부분에 대해서 성경을 통해서 자세히 설명했다 이렇게 보시면 됩니다. Entonces, comenzando desde Moisés y entonces y en todos los profetas, todos los antiguos, el Antiguo Testamento hablaba de qué se trataba de él, de cómo él, Jesús, es el Cristo. 목사님 잘 알듯이 구약과 신약 성경은 전부 메시아에 대한 기록이다. Como ustedes saben muy bien, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo esto se trata del Mesías. 구약은 오실 메시아, En el Antiguo Testamento el Mesías que iba a 신약은 그 venir, 메시아가 오셨는데 y en el Nuevo Testamento el Mesías que vino. 그의 메시아가 예수였다. Pero este Mesías era Jesús. 이게 성경 얘기라. Esto es lo que se trata la Biblia. 이제 초대교회 메시지와 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도라는 것인데 이 사실을, 이 의미를 모르고 있다. Pero el objetivo de la escritura de la Biblia y el mensaje de la iglesia primitiva es que Jesús es el Cristo, pero la gente hoy no lo sabe. 마태복음 16장을 보시면 En Mateo 16 podemos ver. 재밌는 본문이 나오는데 En Mateo 16 vemos algo muy curioso. 16장 13절로 19절 Si nosotros vemos desde Mateo 16, versículos 13 al 19, nos dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 여기 보면 예수님께서 사역을 거의 마무리할 때의 사건이라. Esto es casi cuando Jesús estaba terminando su ministerio público. 빌립보 가이사랴 지방에서 질문을 하나. Y en la región de Cesarea de Filipo, él da una pregunta: 사람들이 인자를 누구라고 하느냐? ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 누구라고 하느냐? ¿Quién dicen que soy yo? 그러니까 세례 요한, 엘리야, 예레미야나 선지자 중에 하나라고 합디다. Y aquí le dicen unos Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los 너희는 profetas. 나를 누구라고 하냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 아무도 대답 못 하고 있을 때에 Y cuando nadie podía responder, 베드로가 고백하기를 당신은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그러니까 17절부터 보면 예수님께서 그 말 듣자마자 시대적인 축복을 하십니다. Y entonces desde el versículo 17 Jesús, al escuchar estas palabras, le da una bendición histórica. 어떻게 이걸 알았냐? ¿Cómo tú supiste esto? 어떻게 네가 이걸 알았냐? ¿Cómo lo supiste? 네가 한 게 아니라 No es que tú lo hayas conocido, 인격이 알게 한 게 아니라 no es carne ni sangre, 아버지께서 알게 하신 sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 예수님을 보고 그리스도라고 고백하자마자 아버지께서 알게 하신 거라고 축복했다. Entonces, desde que él confesó Jesús es el Cristo, es que él le dijo: mi Padre te lo hizo 그래서 saber. 예수를 그리스도로 아는 것은 이건 계시라고. Por eso el conocer que Jesús es el Cristo es una revelación. 예수를 그리스도로 믿는 건 계시라. El creer que Jesús es el Cristo es una revelación. 그러면서 너는 베드로다. Y le dijo: tú eres Pedro, 반석에 내 교회를 세우고 y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 음부의 권세 이기지 y 못하고 las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 성령 열쇠 준다고 Y 해. les dio la llave del reino de los cielos. 아이 그냥 주가 그리스도라고 고백했는데 이 축복을 주셨다. Él solamente dijo: tú eres el Cristo, pero todas estas bendiciones le 이 fueron dadas. 본문에서 알 수 있는 내용이 Pero 뭐냐면 ¿qué es lo que podemos saber en este texto? 어디서 질문을 했냐면 ¿En dónde preguntó esto? 빌립보 가이사랴 지방에서 질문했다. En la región de Cesarea de Filipo. 이스라엘 땅인데 로마 황제의 이름을 딴 도시가 있단 말이에요. Esto era la tierra de Israel, pero esta región se llamaba con el nombre del emperador romano. 하나님이 택한 백성인데 망했다는 증거라고. Es que ellos eran el pueblo elegido de Dios, pero era esto evidencia de que ellos habían caído. 하나님의 백성은 망할 수가 없는데 El pueblo de Dios no puede perecer. 하나님의 백성이 망했다는 증거를 가진 도시가 빌립보 가이사랴. Pero Cesarea de Filipo es una ciudad que testifica que el pueblo de Dios ya pereció. 왜 망했냐 그 말이라고. ¿Por qué pereció? 왜 이 땅이 망한 거 아니야? ¿Por qué en esta tierra ellos perecieron? 복음 몰라서 망한 것이다. Es porque no conocieron el Evangelio. 복음 몰라서 하나님 백성이 망한 거다. El pueblo de Dios pereció por no conocer el Evangelio. 예수님이 그리스도로 왔는데 예수님 보고 엘리야라고 믿으면 Entonces Jesús vino como el Cristo, pero viendo a Jesús creían como Elías. 능력 행하는 예수님 보니까 능력 행하는 대단한 걸 보니까 야, 이 예수님을 엘리야를 믿으면 구원 못 받는다. Y entonces al ver a Jesús, él hacía milagros y mostraba poder y la gente creía: eres como Elías. Pero si creían en Jesús como Elías no podían ser salvos. 백성들 위해서 기도해주고 눈물 버려 막 헌신하고 봉사하는 예레미야처럼 믿어도 사회운동하는 예레미야처럼 믿어도 구원 못 받고 Y tampoco si creemos en Jesús como alguien que derrama lágrimas y que también ayuda a la sociedad, así como Jeremías, no podemos ser salvos. 정치에 대해서 사회적인 많은 활동을 했던 세례요한처럼 믿어도 구원 못 받고 O si creemos en Jesús como Juan el Bautista, quien obraba de una forma muy política y social, tampoco podemos ser 말씀 salvos. 잘 전하니까 선지자처럼 믿어도 구원 못 받는다. O como él compartía muy bien la palabra, si creemos en Jesús como alguno de los profetas, no podemos ser salvos. 오늘날 전 세계는 예수님을 이렇게 믿고 있다. Pero hoy en día las personas creen en Jesús de esta forma. 능력 받으려고 예수 믿거나 Creen en Jesús para recibir poder, 구제하고 봉사하고 사랑하고 헌신하고 그러려고 예수 o 믿고 para ser caritativos, dar servicio social, para amar y para servir. Para esto creen en Jesús muchos. 예수님을 그리스도로 못 믿고 있다. No creen en Jesús como el Cristo. 그래서 하나님의 백성이 망하고 있다. Por eso es que el pueblo de Dios está pereciendo. 브라질에 교회가 많은데 Hay muchas iglesias en Brasil. 과연 교회가 건강할까? Pero ¿será que la iglesia está saludable hoy? 큰 교회들이 많고 많은 교회들이
교회들이 많은데 왜 교회가 문제가 오고 Hay muchas iglesias, hay iglesias muy grandes, pero ¿por qué hay problemas dentro de la 왜 iglesia? 성도들이 방황할까? ¿Por qué es que los miembros de la iglesia están errando? 성도들이 응답받으려고 교회 오고 Ellos vienen para recibir una 문제 respuesta, 해결받으려고 교회 para solucionar su problema, 위로받으려고 교회 para ser 온다. consolados. 그건 예수님을 세례요한이나 엘리야나 예레미야처럼 믿는 거야. Pero esto es que ellos están creyendo en Jesús como Juan el Bautista, Elías o Jeremías. 그들은 답을 얻어야 된다. Ellos necesitan una respuesta. 예수를 그리스도로 믿어야지 Deben de creer en Jesús como el Cristo 인생 문제에 매이지 아니한다. para no ser atados por el problema de su vida. 하나님의 백성이 보고 말면 망할 수가 없다. Si el pueblo de Dios conoce el Evangelio, no puede fracasar. 근데 하나님의 백성이 망했다는 증거가 빌립보 가이사라인데 Pero la evidencia de que el pueblo de Dios ya pereció es Cesarea de Filipo. 거기에서 보고 말아 듣는 사람 한 사람이 나온 거라. Pero aquí había una persona que entendió este 주는 Evangelio. 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 말 알아듣는 사람 한 사람 나오니까 Una persona que entendió tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님이 시대적인 축복을 쏟아 부어버렸다. Y entonces Jesús le dio todas las bendiciones de la historia. 만약 이 도시의 목사님이 이 말을 알아들으면 Si en esta ciudad usted entiende este Evangelio, 하나님은 목사님에게 이 축복 그대로 허락하셨다. Dios le va a permitir estas bendiciones a usted también. 지금까지 저는 목사님한테 뭔 얘기를 했냐면 Hasta este punto, ¿qué le hemos compartido? 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도라는 Que el objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 초대교회 메시지가 예수가 그리스도였다는 거예요. Y que el mensaje de la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo. 그럼 지금부터는 이 예수가 그리스도란 말이 무슨 말인가? Y entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 목사님 알고 계신 내용이지만 정리해서 말씀드릴게요. Esto es algo que usted ya sabe muy bien, pero esto es algo que nos gustaría organizar y transmitirles. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그리스도란 단어는 우리 목사님 알고 계실 거라. La palabra Cristo, usted la conoce. 기름 부음 받은 자라. Significa ungido. 기름 부음 받은 자. Ungido. 구약 성경은 세 종류의 사람한테만 기름 부어져. En el Antiguo Testamento se ungían a tres tipos de 왕, personas. 제사장, 선지자. A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. 세 종류의 사람한테만 기름 부어줘. Solamente a esos tres se les ungía. 기름 부었다는 얘기는 하나님이 선택했다는 뜻이고 구별했다는 뜻이에요. El ungir significaba que ellos eran elegidos por Dios, separados por 이 Dios. 그리스도는 요 세 가지 사역을 완벽하게 감당하신 분을 얘기해요. Entonces el Cristo es aquel que se encarga de estos tres oficios de manera perfecta. 참된 왕, 참 제사장, 참 선지자. El verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero 요 profeta. 세 가지 직분을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도인데. Aquel que se encargó de estos tres oficios perfectamente es el 근데 왜 Cristo. 그리스도에 이 세 가지 의미가 있을까? Pero ¿por qué es que Cristo significa estos tres oficios? 목사님 이미 아시겠지만 성경에는 이름을 함부로 짓지 않는다고. Esto es algo que usted conoce muy bien, pero en la Biblia ningún nombre es en vano. 그리스도란 표현이 요 세 가지가 있다면 반드시 이 세 가지 이 왕, 선지자, 제사장을 감당할 이유가 그 안에 사실은 숨어 있다. Entonces, si Cristo contiene estos tres oficios, significa que tiene que haber una razón por la que se encarga de ser el rey, el sacerdote y el 왜 profeta. 왕이며 왜 제사장이 왜 선지자여야 되냐? ¿Por qué debe de ser el rey, el sacerdote y el profeta? 이건 반드시 인간의 문제와 관계에 있기 때문입니다. Esto es porque tiene relación al problema del hombre. 요 세 가지 의미를 기억하고 Por favor, recuerde estos tres. 자 인간의 문제에 대해서 먼저 좀 살펴보면 Entonces, si nosotros examinamos el problema del hombre, 목사님들뿐만 아니라 많은 사람들이 인간의 근원의 문제를 모르고 있다. no solo los pastores, sino muchas personas no conocen el problema fundamental del hombre. 그래 답을 못 주고 있다. Y por eso no pueden dar la respuesta. 복음은 답을 주는 것인데 El evangelio es dar una respuesta, 답을 못 주고 있다. pero la gente no puede dar una 인간의 respuesta. 문제는 많이 있는 것 같은데 Parece que hay muchos problemas con el hombre. 거슬러 올라가면 인간의 문제는 딱 하나밖에 없다. Pero si nosotros discernimos las causas de todos los problemas, solo hay una causa. 그 문제는 창조 원리 어겨서 온 문제. Este problema viene porque hemos violado el principio de la creación. 물고기는 물 안에 살아야 된다. Los peces tienen que vivir dentro del agua 나무는 뿌리를 받고 흙에 살아야 y los árboles tienen que vivir con sus raíces en la tierra. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드셨다. Porque Dios lo ha hecho de esta 이게 manera. 창조 원리라. Esto es un principio de la 물고기가 creación. 물 떠나면 Pero ¿qué pasa si un pez sale del agua? 나무가 뿌리 뽑히면 O si un árbol sale de la tierra. 그 자리에서 서서히 말라서 죽게 되는 거예요. En este momento se secan y se mueren. 물고기가 물 떠날 순간부터 고통 오다가 죽는 거 아니냐? El pez cuando sale del agua empieza a sufrir y luego muere. 창조 원리 어겨서 그런 거라. Esto es porque ha violado el principio de la 인간의 creación. 문제도 마찬가지라. Es lo mismo con el problema del 많은 hombre. 문제 있는 것 같지만 Parece que hay muchos problemas. 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재라. Y el hombre original es alguien creado a la imagen de Dios. 하나님과 함께 있을 때 De cuando está junto con Dios. 하나님 안에 있을 때 Cuando está dentro de Dios. 정상이고 행복한 존재. Entonces es normal y es feliz. 자유로운 존재. Y es libre. 그런데 하나님을 떠나면 Pero si se aleja de Dios, 물고기가 물 떠난 것처럼 de la misma forma que el pez sale 하나님을 del agua, 떠나면 모든 고통 오다가 죽게 됩니다.
Desde que se aleja de Dios viene todo el dolor al hombre y luego muere. 그래서 인간의 문제는 하나. Por eso el problema del hombre solo es uno. 하나님을 떠난 거야. Es estar separado de Dios. 그래서 길이 하나라. Por eso hay solo un camino. 하나님 만나면 된다. Tenemos que encontrarnos con 그러니까 Dios. 문제도 하나고 El problema es uno. 답도 하나라. Y la respuesta es una. 문제는 하나님을 떠난 것이고 Es que el problema es estar separado de Dios. 답은 하나님을 Y la 만나는 respuesta es encontrarse con 하나님 Dios. 만나는 길도 하나라. Y el camino para encontrarse con Dios solo es uno. 그 길이 그리스도라. Este camino es Cristo. 이게 성경 얘기야. Esto es lo que nos habla la Biblia. 하나님 떠난 게 문제고 El problema es estar separado de Dios. 하나님을 만나면 되는데 Y tenemos que encontrarnos 하나님 con 만날 Dios. 수 있는 길이 그리스도. Pero el camino para encontrarnos con Dios solo es 이게 Cristo. 성경에서 얘기하고 있는. Esto es lo que nos dice la 근데 Biblia. 왜 하나님을 떠났냐? Pero ¿por qué estamos 또 separados de Dios? 얘기하고 있는 것이 창세기 3장이에요. Génesis 3 nos habla por qué. 선악과 사건. Nos habla del fruto de 이 la ciencia del bien 선악과 y del mal. 사건은 인간과 하나님이 어떻게 세퍼레이트 분리됐는지를 얘기하고 Y este evento de la fruta de la ciencia del bien y del mal nos dice por qué es que el hombre está separado de 인간과 Dios. 하나님을 사이를 갈라낼 수 있는 유일한 존재는 죄밖에 없어요. Lo único que puede dividir a Dios y el hombre es el pecado. 이사야 59장 1절 2절에 보니까 Isaías 59, 1 y 2 nos 너희 dice, 죄가 하나님과 너희 사이를 갈라놓았다. nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 근데 왜 죄를 범하게 되냐? Pero ¿por qué hemos 그 pecado? 배경엔 사단이 있다. Porque detrás de esto está Satanás. 죄를 범하는 자는 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다. Nos dice que aquel que practica el pecado es del diablo. 요한일서 3장 En 8절. primera de Juan 그래서 3:8. 창세기 3장에 요 세 가지 문제가 언급되어 있다. Por eso en Génesis 3 nos habla de estos tres problemas. 인간 타락 이전에 사단이 있었고 Antes de la caída del hombre estaba Satanás. 사단의 속임으로 말미암아 인간이 범죄하고 Por el engaño de Satanás el hombre ha pecado 에덴에서 쫓겨나는 y fue echado del Edén. 하나님과 인간이 단절되는 일이 벌어졌다. Es decir, el hombre y Dios fueron separados. 요거 때문에 인간에게 모든 문제가 따라와. Y por esto es que todos los problemas del hombre siguen. 창세기 3장을 잠시 보시면 Vamos a ver Génesis 3 도움이 좀 momentáneamente. 되실 것 같아서. Creo que va a ser de ayuda. 창세기 3장 1절부터 8절까지는 그 세 가지 문제에 대해서 언급을 하고 있고 Nosotros podemos ver en Génesis 3 del 1 al 8 que nos habla de estos problemas, tres problemas. 사단으로 말미암아 범죄 하나님과 단절된 문제를 얘기하고 있고 Nos habla de cómo gracias a Satanás nosotros pecamos y fuimos separados de 그 Dios. 순간부터 오는 그 순간부터 인간에게 모든 문제가 Y 오는데 desde este punto llegan todos los problemas al hombre. 그게 16절부터 24절에 기록되어 있다. Y eso está escrito desde el versículo 16 al versículo 24. 16절에 보니까 여자에게 이르시되 내가 너에게 임신하는 고통을 크게 더하리니 Génesis 3:16 nos dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 여기에는 고통이 적다가 고통이 커진다는 표현이 아니라 Esta no es una expresión de que antes le dolía un poquito y después le duele mucho. 원래 인간은 고통이 없었다. El hombre originalmente no tenía dolor. 하나님 형상대로 지음받은 자에게 고통이 없는데 Aquel que fue creado en la imagen de Dios no tenía dolor. 이 고통이 인간 세계에 들어왔음을 얘기하고 있다. Pero nos dice que el dolor entró a la vida del hombre. 그리고 나서 일평생 수고한다고 얘기하고 있고 Y nos dice que toda la vida tendrá dolor. 여자는 남편을 원하고 남편은 여자를 다스리는 일이고 Y nos dice que el deseo de la mujer será para el marido y el marido se enseñoreará de la 그러니까 mujer. 전 세계 모든 부인들은 남편만 원한다. Entonces todas las esposas del mundo desean solamente a su marido. 날 전화해가지고 어디냐 물어보고 Y siempre llaman y ¿en dónde estás? 뭐 하느냐 ¿Y 물어보고 qué haces? 왜 그러냐 ¿Y por qué? 여자는 남편을 원한다. Porque la mujer desea a su marido 남편은 여자를 다스린다. y el marido desea enseñorearse de la 자기도 mujer. 책임 못 지는 인간이 El hombre que no se puede encargar ni de él mismo, 여자를 다스린다. ahora quiere enseñorearse de su mujer. Por eso viene el problema de la familia. 16절은 가정 문제를 표현한다. Entonces el versículo 16 nos habla del problema de la 고통이 familia. 들어오고 가정의 문제가 들어오고 Y entonces viene el dolor, el problema de la familia. 그리고 나서 17절 보니까 후반절에 땅이 저주를 받고 Y en el versículo 17, en la parte posterior, nos dice que maldita será la tierra por tu causa. 땅이 저주받았기 때문에 이게 환경의 문제와 질병의 문제로 연결이 돼요. Entonces la tierra fue maldita, por lo que hay problemas de ambiente, hay problemas de enfermedad. 그리고 일평생 수고해야지 소산 먹게 돼요. Y todos los días tienen que trabajar para comer. 일평생 땀 흘려야지 먹게 된다. Tiene que derramar el sudor de la frente toda su vida para 이게 comer. 경제 문제라. Es el problema 그리고 económico. 19절에 보니까 흙으로 돌아간다. Y en el versículo 19 nos dice que al polvo volverás. 죽은 문제가 나와. El problema de la muerte. 22절부터 24절에 보니까 Desde el versículo 22 hasta el 24 생명나무의 가시를 따먹지 못하게 하나님께서 막으셨다. nos dice que Dios para el camino para que no comamos del árbol de la vida. 그러니까 영원한 생명을 얻을 수 없다. Por eso no podemos tener vida eterna, 그러니까 영원한 죽음만 있다. solamente muerte eterna. 넷의 문제를 얘기합니다. Nos habla del problema después de la 16절부터 muerte. 24절은 인생의 모든 문제를 그냥 요약한 거라. Entonces desde el versículo 16 hasta el 24 es un resumen de todos los problemas de la vida. 모든 문제가
사실은 이 안에 다 있다. Todos los problemas que el hombre experimenta están aquí 왜 이런 incluidos. 문제가 왔냐? ¿Por qué es que viene este problema? 사단으로 말미암아 범죄에 하나님 떠나서 모든 문제. Porque por Satanás nosotros hemos pecado y nosotros estamos separados de Dios por este 그러니까 pecado. 궁극적으로 하나님을 떠난 문제지만 En realidad al final es que estamos separados 이 de Dios. 배경에는 죄와 사단이 있다. Pero en el trasfondo de esto está 이것 Satanás y el 때문에 pecado. 모든 문제가 오는 거야. Y por esto vienen todos los 그래서 problemas. 인간의 모든 문제 해결 받으려면 이 세 가지 문제 해결. Por eso para resolver todos los problemas del hombre se necesita resolver estos tres. 사단 문제, 죄 문제 하나님 떠나는 El 거야. problema de Satanás, el pecado y la separación de 근데 Dios. 이것의 특징이 뭐냐? Pero ¿cuál es la característica de estos 절대로 tres? 인간은 해결할 수 없다는 것이. Que el hombre nunca va a poder resolver estos tres 사단이 solo. 이길 영웅이 없고 No hay ningún héroe que pueda vencer a 죄를 해결할 Satanás. 영웅이 없고 Nadie puede resolver el 스스로 pecado. 하나님 만날 수 없고 Nadie se puede encontrar con Dios por sí 그래서 mismo. 메시아를 약속하셨다. Por eso es que Dios promete el Mesías. 메시아가 와서 이 세 가지 문제 해결할 것이다. Y entonces vendrá el Mesías a solucionar estos tres 아까 problemas. 왕, 제사장, 선지자라고 얘기해요. Hablamos del rey, el sacerdote y el profeta 사단 antes. 문제 해결할 참된 왕, El verdadero rey que resuelve el problema de Satanás. 죄 문제 해결한 참 제사장, El verdadero sacerdote que resuelve el problema del 하나님 pecado. 떠난 문제 해결한 참 선지자. Y el verdadero profeta que resuelve la separación con Dios. 보통 같으면 성경 구절을 일일이 나열해서 설명을 드릴 건데 En realidad nosotros solemos decir todos los versículos para explicar 목사님 esto. 이해하시니까 그냥 말로서 얘기를 하는 거예요. Pero usted lo comprende, así que solo estamos explicando. 이 세 가지 문제 해결하는 분이 메시아라. Es que aquel que soluciona estos tres problemas es el Mesías. 그래서 메시아가 오면 우리 인생의 모든 문제가 해결되겠구나라는 것이 구약 사람들의 이해였다. Por eso las personas del Antiguo Testamento sabían, si viene el Mesías se soluciona todo el problema. 메시아가 오면 우리 인생 문제 해결되는구나. Si viene el Mesías se soluciona el problema de mi vida. 예수님 승천하는 걸 보고 그 제자들이 질문했다. Y entonces cuando Jesús ascendía, los discípulos preguntaban, 이스라엘 나라를 회복하심이 언제니까? ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? 왜 메시아가 오면 자기 인생 문제, 민족 문제 해결될 것이라고 믿었기 때문에. Porque ellos creían que cuando viniera el Mesías su propio problema y el problema de todo el pueblo iba a resolverse. 그 증거를 한번 보면 Si miramos evidencia de esto, 요한복음 4장에 podemos ver en Juan 4 사마리아 여인이 나오는데 a la mujer samaritana. 잘 아시는 내용일 거고 Y esto es algo que usted conoce muy bien. 여기 보면 24절에 보면 하나님은 영이신 예배한 자가 영과 진리로 예배할지니라. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 남편 7명 있는 Ella tenía 7 maridos. 아주 너무너무 사실은 그 지방에서 소외당하고 있는 Era una persona que estaba muy echada de menos en su región. 가정 문제 많고 Entonces tenía mucho problema de familia, 돈 없고 no tenía dinero 사람들에게 손가락질 당하는 y era una persona señalada por 요 muchos. 사람인데도 무슨 믿음이 있었냐면 Y a pesar de que era una persona así, ¿qué fe tenía ella? 25절에 보면 En el versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 메시아가 오실 것인데 Vendrá el Mesías. 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려줍니다. Y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. 구약 사람들은 메시아를 어떻게 이해하고 있으냐? Entonces las personas del Antiguo Testamento entendían al Mesías 그분이 내 인생에 오시면 내 문제 끝나구나. y ellos decían, si viene el Mesías a mi vida, el problema de mi vida se soluciona. 이런 마음이 있어요. Este era el corazón de 근데 ellos. 오늘날 기독교인들은 메시아의 의미도 모를 뿐만 아니라 누가 메시아인지도 사실은 잘 모르고 Pero los cristianos de hoy no conocen qué es el Mesías ni quién es el Mesías. 메시아가 오시면 인생의 모든 문제 해결되는 거야. Es que si viene el Mesías se soluciona todo el problema de la 메시아가 vida. 오시면 사단의 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하실 것이고 Si viene el Mesías se soluciona el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 메시아가 오시면 우리 인생 모든 문제를 해결하실 거야. Y si viene el Mesías se soluciona todo el problema de nuestra vida. 이렇게 믿고 기다리고 있었는데 Ellos creían esto y esperaban. 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오셨다. Y hace 2000 años llegó Jesús a esta 예수님께서 tierra. 이 땅에 오셔서 십자가와 부활로 무슨 일을 감당하셨냐? Y Él llegando a través de la cruz y la resurrección, ¿de qué se encargó? 십자가와 부활로 이 세 가지 문제 해결하셨다. Él a través de la cruz y la resurrección se encargó de solucionar estos tres problemas. 성경 몇 구절만 확인을 해보겠습니다. Solo vamos a confirmar algunos versículos de la 히브리 Biblia. 성경을 보겠습니다. Si nosotros vemos en el libro de Hebreos, 히브리 9장 en Hebreos 9, 히브리 9장 12절 10장부터 보겠습니다. vamos a ver desde Hebreos 10. 10장 19절 20절. Vamos a ver Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 예수님 십자가 지실 때 돌아가실 때 있었던 사건 중에 하나가 휘장이 찢어지죠. Cuando Jesús cargó la cruz, una de las cosas que aconteció fue el partimiento del velo. 그 휘장이 자기의 육체다라고 20절에 Y en el 표현합니다. versículo 20 nos dice que este velo era su carne.
자기 육체를 찢으심으로 Él rasgando su carne, 누구든지 하나님을 만날 수 있는 Él abrió un camino para que cualquiera se pueda 그런 encontrar con 새로운 Dios. 길을 살 길을 여셨어요. Un camino nuevo y vivo. 하나님을 떠나서 모든 문제가 왔는데 Todos los problemas vienen por estar separados de Dios. 누구든지 하나님 만날 수 있도록 자기 육체를 찢으심으로 길을 만들어 버렸다. Pero Él hizo un camino para que cualquiera se pueda encontrar con Dios a través del partimiento de su 십자가로 carne. 하나님 만날 수 있는 길을 만들어 A través de la cruz hizo un camino para encontrarse con Dios. 9장을 보겠습니다. Y en el capítulo 9, 9장 12절 el versículo 12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 자기 피로 영원한 속죄를 단번에 이루셨다. Él hizo una eterna redención por su propia sangre de una vez eternamente. 속죄의 성격은 단번에 영원히 완전히. Entonces su redención fue de una vez eterna y perfecta. 예수님 십자가상에서 우리의 모든 인류의 모든 죄를 영원히 완벽하게 단번에. En la cruz Jesús resolvió el pecado del hombre de una vez eternamente y 그러니까 perfectamente. 십자가로 우리의 죄 문제 해결하셨고 Entonces a través de la cruz Él solucionó nuestro 하나님 pecado. 만나는 길을 여셨습니다. Y Él abrió el camino para que nos 그리고 encontremos con Dios. 히브리 2장을 보겠습니다. Y en Hebreos 2, 히브리 2장 14절 15절 en Hebreos 2, 14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 여기 보면 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자가 마귀라고 얘기해요. Aquí nos dice que por medio de la muerte que tenía que destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 십자가 지실뿐만 아니라 부활하셨어요. No solamente cargó la cruz, sino resucitó. 부활이란 얘기는 죽음을 이겼다는 뜻이고 El resucitar significa vencer a la muerte. 죽음의 세력을 잡고 있는 마귀를 깼다는 뜻이고 Y significa romper aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. 그러니까 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살내십니다. A través de la cruz y la resurrección destruyó la cabeza del diablo. 예수님의 가장 사역의 키는 십자가와 부활인데 Entonces la clave del ministerio de Jesús es la cruz y la resurrección. 십자가와 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하신 그리스도의 역할을 감당하셨다. Entonces a través de la cruz y la resurrección se encargó de ser aquel que destruye a Satanás, resuelve el pecado y nos une con Dios, que es el Cristo. 그래서 다시 정리를 해보면 Por eso si lo organizamos de nuevo, 예수가 그리스도란 말은 무슨 말이냐? ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 이 참된 왕이고 참된 제사장이고 참된 선지자라는 뜻이고 Significa que Jesús es el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote. 다른 말로 예수님이 십자가 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결했다는 뜻이고 Lo cual quiere decir en otras palabras que Jesús resolvió el problema de Satanás, del pecado y la separación con 이걸 Dios. 확장해 보면 예수님이 십자가 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제와 그로 인해서 오는 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하셨다라는 뜻이에요. Lo cual quiere decir que Jesús a través de la cruz y la resurrección resolvió el problema de Satanás, resolvió el problema del pecado y resolvió la separación con Dios, lo cual quiere decir que todos los problemas fueron resueltos en Él de una vez eternamente y perfectamente. 그래서 성도들이 예수를 그리스도로 진실로 믿는다는 말은 무슨 말이냐? Por eso, ¿qué significa creer verdaderamente que Jesús es el Cristo? 내가 사단에게서 해방받았구나. Significa yo creo que soy liberado 내 de 죄 Satanás, 문제가 영원히 완벽하게 단번에 끝났구나. que mi pecado ya se acabó de una vez perfectamente y 내가 eternamente, 하나님을 만나서 하나님 자녀가 됐구나. y que me encontré con Dios ahora y por eso soy hijo de 하나님이 Dios. 내 안에 계시기 때문에 이제 더 이상 내 문제는 문제가 안 되겠구나. Y como Dios está dentro de mí, mi problema ya no es un problema. 문제가 안 되는 일이 벌어진다. Entonces el problema ya no es problema. 지금 오늘날 많은 사람들은 이 믿음이 없어. Pero muchos hoy no tienen esta fe. 자, 목사님 조금 더 생각해 보자면 Entonces, pastor, pensemos un poco más. 많은 사람들이 우리 성도들의 기도 제목을 들어보세요. Entonces usted puede escuchar el tema de oración de muchos. 기도 제목들이 거의 비슷할 겁니다. Y la mayoría de los temas de oración de muchos serán 사업 similares. 잘 되게 해주세요. Que mi empresa esté bien, 내 자녀 시켜주세요. que mis hijos sean protegidos, 우리 가정 행복하게 해주세요. que mi familia sea feliz, 이걸 주세요. que dame esto, dame lo otro. 그게 기도 제목일 거라. Esos son los temas de oración de las personas. 이렇게 많은 사람들이 기도할 거라. Y muchos oran de esta forma. 기도 안 하는 것보다는 기도하는 게 낫겠지만 Es mejor orar que no orar. 이 사람들에게 무슨 믿음이 없냐면 Pero ¿qué es la fe que ellos no tienen? 이 모든 문제가 끝났구나라는 믿음이 없다. Ellos no tienen la fe de que todos estos problemas ya terminaron. 예수님이 십자가 부활로 내 모든 문제를 끝내셨구나라는 믿음이 없다.
Ellos no tienen la fe que Jesús en la cruz ya resolvió todo el problema. 끝내셨다는 믿음이 없으면 Y si no tienen la fe de que terminó, 어떻게 살게 되냐면 ¿cómo pueden vivir? 십자가 부활을 이용해서 Entonces ellos quieren utilizar la cruz y 내 la 문제 resurrección 해결하려고 발붙인 인생이 돼. para esforzarse para resolver su propio problema. 이 귀중한 십자가 부활을 가지고 Entonces esta cruz y resurrección que es tan 내 valiosa, 문제 해결하려고 이용한다. lo utiliza para resolver apenas su propio problema. 이거는 기본적으로 예수를 그리스도로 안 믿는다는 뜻이고 Esto quiere decir como base que no creen en Jesús como el Cristo. 또 하나는 예수 믿으면서 우상 숭배하는 거와 비슷하다. Y es decir, que ellos creyendo en Jesús creen en Él como si fuera idolatría. 브라질에도 우상이 많을 건데 En Brasil yo creo que hay muchos ídolos 우상 también. 숭배하는 이유가 뭐냐? Pero ¿cuál es la razón por la que la gente idolatra? 우상 숭배하는 이유는 그 우상이 너무 좋아서 숨기는 사람 별로 없다. La razón por la que la gente idolatra no es porque les gustan mucho los 그 ídolos, 우상을 숨기면 나를 지켜줄 것 같아서 sino que ellos sirven a los ídolos porque creen que ellos los van a proteger, 나를 보호해 줄 것 같아서 porque los van a guardar, 내 문제 해결해 줄 것 같아서 porque van a solucionar su problema. 그래서 우상 숨겨. Por eso es que la gente 그 idolatra. 우상 숨기는 것과 우리가 예수를 숨기는 거하고 수준이 비슷해. Pero el servir a los ídolos y el creer en Jesús hoy está en un nivel similar. 예수를 그리스도로 믿지 않으면 Si no creemos en Jesús como el 다른 Cristo, 말로 예수님께서 내 인생의 모든 문제 끝내셨구나라고 믿지 않으면 en pocas palabras, si no creemos que Jesús ya ha acabado con todo el 십자가 problema, 부활을 이용해서 내 문제를 해결하려는 인생이 되고 entonces nosotros con la cruz y la resurrección nos volvemos una vida que quiere solucionar nuestro problema, nada 이런 사람은 más. 절대로 세계를 변화시킬 수도 없고 전도할 수도 없고 자기 지역을 변화시킬 수도 없고 Y estas personas no pueden cambiar el mundo, no pueden influenciar no pueden evangelizar ni influenciar su propia 또 vida. 다른 한편으로는 우상 숭배하는 거와 똑같아. Y por otro lado, viven igual que idólatras. 많은 성도들이 간증이 이런 간증을 하더라. Muchos dan un testimonio así, 내가 병나은 간증, que yo sané de una 내가 enfermedad, 부자된 간증, que ahora yo soy 내 rico, 문제 해결받은 que 간증. ahora mi problema se solucionó. 그게 또 믿음 좋다고 생각하고 Y la gente piensa que esto es tener buena 이게 fe. 전 세계에 신 복음 희미해지니까 나오는 현상이에요. Pero esto es algo que aparece porque el evangelio se ha nublado en todo el mundo. 복음은 뭐냐? ¿Qué es el evangelio? 예수가 그리스도라는 게 복음이고 El hecho que Jesús es el Cristo es 그 el 말은 evangelio. 예수님의 십자가 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제와 그것 때문에 오는 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하셨다는 뜻이에요. Lo cual quiere decir que Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección ha solucionado el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios y todos los problemas que vienen con causa de esto de una vez eternamente y perfectamente. 고린도후서 5장을 한번 봅시다. Si nosotros podemos ver segunda de Corintios 5, 정말로 그러한가라는 각도를 가지고 한번 보겠습니다. pensando, ¿será que en realidad es así en segunda de Corintios 5? 고린도후서 5장 En segunda de Corintios 5, 15절부터 desde el versículo 15 hasta el 17. Nos dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 우리 주님이 왜 죽었다가 다시 살아나시나? ¿Por qué nuestro Señor murió y resucitó? 다시는 우리가 우리 자신을 위해서 살지 않게 하기 위해서 Para que nosotros ya no vivamos por nosotros mismos, 내 자신의 인생 문제 때문에 매여 있지 않게 하기 위해서 para que ya no estemos encadenados a nuestro propio problema. 16절에 우리가 이전에는 그리스도를 육신을 따라 알았다. En el versículo 16 nos dice que antes nosotros conocíamos a Cristo según la carne, 육신적으로 그리스도를 알았다. conocíamos a Cristo carnalmente 문제 응답받고 해결받는 걸로 하나님 살아계시다 이렇게 알았다. y conocíamos simplemente que nuestro problema se resolvía o teníamos una respuesta de parte de Dios y que eso era que Dios está vivo. 하지만 더 이상 이제는 그같이 알지 않냐. Pero ya no lo conocemos así. 지금 우리 이 교회에 있는 많은 성도들에게 이 복음이 전달돼야 된다. Entonces este evangelio tiene que ser transmitido a los muchos miembros de esta iglesia. 예수가 그리스도라는 올바른 복음이 전달돼야지 Tiene que transmitirse el evangelio correcto, que Jesús es el Cristo. 저들이 살게 된다. Y solamente así ellos pueden cobrar 아니 vida. 일평생 자기 문제에 매여 사는 인생이 된다. O si no, simplemente vivirán vidas que están atadas a su propio problema. 그 사람은 주와 복음을 위해서 인생을 올인할 수가 없다. Y estas personas no pueden darlo todo por el Señor y el evangelio. 교회가 부흥될 수 있을지 모르겠지만 Puede ser que la iglesia crezca, se avive, 하나님 쓰시는 교회는 안 돼. pero no será una iglesia que Dios utilice. 시편 23편에 보면 Si vemos en el Salmo 23, 여호와는 나의 목자시 dice Jehová es mi pastor 내가 부족함이 y 없으리 nada me faltará. 여호와가 나의 목자냐 Si Jehová es mi pastor, 예수가 나의 그리스도냐 si Jesús es mi Cristo, 내가 부족함이 없다. nada me faltará.
문제가 안 된다. Mi problema no es problema. 올바로 복음을 받으면 Si recibo el Evangelio de forma 이 correcta, 복음 속에 들어갈 수밖에 없고 entonces solamente tengo que entrar dentro del 이 Evangelio. 복음으로 어떻게 하면 전 세계를 살릴까 이런 인생을 살 수밖에 없고 Y vivo una vida que piensa, ¿cómo con este Evangelio voy a salvar a todo el 지금 mundo? 저는 목사님께 복음에 대한 얘기를 하고 있다. Entonces estamos hablando del Evangelio ahora. 이 복음을 가지고 어떻게 전도할까에 대해서는 조금 이따 시간이 되든지 아니면 목사님이 허락하시면 그 얘기는 하겠다. ¿Y cómo con este Evangelio vamos a compartir este Evangelio? Esto cuando se presenta la oportunidad o cuando usted nos permita, vamos a compartir. 하지만 먼저 중요한 것은 복음에 대한 이해. Pero lo primero, lo más importante es entender el 오늘날 Evangelio. 예수가 그리스도란 이 의미를 모를 뿐만 아니라 Hoy en día muchas personas no solamente no conocen que Jesús es el Cristo, 예수를 그리스도로 믿는 사람이 없다. sino que no hay persona que crea que Jesús es el 예수가 Cristo. 그리스도라고 설교하는 강단이 사라졌다. Y tampoco hay púlpitos que ahora prediquen que Jesús es el Cristo, han 예수가 desaparecido. 그리스도란 복음이 더 이상 강단에서 선포되지 않고 있고 El mensaje que Jesús es el Cristo, este Evangelio ya no está siendo 그 predicado. 의미를 모르고 있고 Y la gente no conoce este 그렇게 significado. 믿는 사람이 없다. Y no hay personas que crean de esta 그 forma. 의미를 모르니까 Y como no creen de 예수 esto, 잘 믿는 사람들이 겨우 한다는 것이 어떻게 하든지 응답받으려고 사는 인생. y como no conocemos este significado, las personas que creen simplemente apenas quieren recibir una respuesta de 그 cualquier forma. 응답받은 거 간증하는 인생. Y recibiendo esta respuesta dan un testimonio. 그 응답받으면 축복받았다고 생각하고 Y entonces si reciben una respuesta piensan que son bendecidos. 초대교회 성도들은 그런 모습이 아니었다. Pero la iglesia primitiva no era así. 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었다. Los miembros de la iglesia primitiva creían que 예수를 Jesús es 그리스도로 el Cristo. 믿었기 때문에 더 이상 자기를 위해서 살지 않았고 Y como creían que Jesús es el Cristo, ya no vivían para 이 sí mismos. 복음을 전하는데 자기 인생 전체를 걸어버렸다. Y ellos daban toda su vida para predicar este evangelio. 초대교회 성도들의 모습 보면 자기 있는 모든 재물들을 내놓았다. Cuando vemos a los miembros de la iglesia primitiva, ellos entregaban todas sus 그게 pertenencias. 문제가 안 됐다. No era un problema. 그리고 죽을 상황이 벌어졌는데도 불구하고 Y a pesar de que estaban en una situación de 그게 muerte, 문제가 안 됐다. no era un 왜 problema. 그러냐? ¿Por qué? 예수가 나의 그리스도다. Porque Jesús era su Cristo. 하나님 나와 함께 계시고 Porque Dios estaba con ellos. 하나님이 나와 함께 계시고 예수가 나의 그리스도로 믿어졌기 때문에 모든 문제가 안 되었고 다 넘어섰다. Y si Dios estaba con ellos y creían que Jesús es el Cristo, todos los problemas no eran problemas y podían trascender estos problemas. 그 얘기를 조금 더 확장해봅니다. Y si expandimos un poco más esto, 이 복음이 성경 전체의 핵심이다. es que este evangelio es el núcleo de toda la Biblia. 근데 이 복음만 빠져있다. Pero solamente este evangelio ha 이 faltado. 복음이 빠져있는데 이 성경에 대한 해석이나 신학이 올바른 것일까? Si falta este evangelio, ¿será que la interpretación o la teología de esta Biblia será correcta? 생각해 볼 필요가 있다. Hay una necesidad de pensar en esto. 교회는 어떤 게 교회냐면 ¿Qué es una iglesia en realidad? 너는 베드로다. Él dijo, tú eres 이 Pedro, 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니. y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 반석은 예수가 그리스도라는 복음이 반석이고 그렇게 믿는 것이 반석인데 La roca es que Jesús es el Cristo, este evangelio y la fe de 이 creer esto. 반석 위에 세우신 게 교회인데 Y lo que se levanta sobre esta roca es la 그러면 iglesia. 그 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다고 얘기했는데 Y esta iglesia no puede ser vencida por las puertas del Hades. 과연 오늘날 교회가 그러고 있는가? Pero ¿será que la iglesia hoy en día es así? 음부의 권세가 못 이기는 교회인가? ¿Es una iglesia que las puertas del Hades no están venciendo hoy? 지금 현재 교회는 거의 사단의 놀이터가 돼. Hoy la iglesia casi es un campo de juego de Satanás. 이건 목사의 자질 문제가 아니라 Pero esto no es un problema del pastor. 행정이 부족한 게 아니라 No es una cuestión 사람들의 administrativa. 수준이 문제가 아니라 No es el nivel de la gente. 어느 반석 위에 지어졌냐면 Es que sobre qué roca estamos 올바른 edificados. 복음 위에 지어지지 않는 교회라면 Si somos una iglesia que no está sobre la roca 믿음 위에 correcta. 지어지지 않는 교회라면 Si somos una iglesia que no está sobre esta fe correcta. 절대로 음부의 권세를 못 이긴다. Nunca podemos vencer las puertas del Hades. 교회가 이토록 많은 문제가 온 이유는 La razón por la que muchas iglesias tienen tanto problema 복음이 없어서 그래요. es porque no está este evangelio. 예수를 그리스도로 믿는 것이 참된 믿음인데 El creer que Jesús es el Cristo y la verdadera fe. 믿음 때문에 따라오는 것이 신앙생활인데 Y lo que sigue esta fe es la vida de fe. 올바른 믿음이 없다 보니까 Pero como no tenemos esta fe correcta, 성도들에게 올바른 신앙생활이라는 게 존재하지 않고 있다. entonces los creyentes no tienen una vida de fe 초대교회 correcta. 성도들 같은 그런 성도들의 신앙생활이 없다고. Y no tenemos una vida de fe como los miembros de la iglesia primitiva. 목사님들은 성도들을 설득하는데 인생 전체를 바치고 있다. Y entonces los pastores dan toda su vida para convencer a los miembros de la 교회 iglesia. 모이게 하고 묶어두려고 인생 전체를 드리고 있다. O dan toda su vida para juntarlos en la iglesia y atarlos en la 초대교회 iglesia. 성도들은 그렇지 않았다. Pero los miembros de la iglesia primitiva no eran 각각이 así. 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 Todos ellos, cada uno creía que Jesús es el 목사님들이 그 Cristo. 성도들을 모으려고 발부둥 친 적이 없다. Por eso los pastores no se esforzaban para reunir a gente, 어디에 흩어지든지 사람 살린 인생들이 초대교회 성도들이었다. sino sin importar a dónde se repartían, ellos se esforzaban para salvar a las 근데 personas. 개개인이 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없다 보니까 Pero cada uno, como no tenía la fe de creer en Jesús como el Cristo hoy en día, 모래성이라
Entonces simplemente estamos sobre la arena, 다 흩어져 버리고 simplemente esparcidos, 올바른 신앙생활이 존재하지 않고 sin una vida de fe correcta, 올바른 믿음이 없고 sin una fe correcta. 자기 인생 문제에 매여 있는 신앙생활을 하고 있다. Y estamos viviendo una vida de fe que está atado en nuestro propio problema. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 복음을 전하는 게 전도. El compartir el evangelio es el 근데 evangelismo. 전할 내용이 없어. Pero si no tenemos el contenido que 교회 compartir, 데려오는 게 전도라고 생각하고 muchas personas piensan que traer a la iglesia es el evangelismo o que ellos hagan una oración de fe. Pero no es eso. 올바른 복음이 전달되는 게 전도야. El que el evangelio correcto sea transmitido es el 올바른 evangelio. 복음이 전달되어지면 사람 살게 돼 있다. Y si se transmite este evangelio correcto, se salva la gente. 올바른 의미의 전도가 사라졌다. Pero el evangelio correcto ha desaparecido. El 전도의 evangelismo también. 형태는 있을지 모르겠지만 Puede ser que la forma del evangelismo hoy exista, 전도의 핵심은 놓쳤거든. pero el núcleo del evangelismo lo hemos 복음 perdido. 하나를 놓치면 Si hemos perdido el evangelio, 다 놓치게. hemos perdido todo. 복음 하나 회복하면 Pero si restauramos el evangelio, 다 회복된다. todo lo demás es 이 restaurado. 복음이 전달되어지면 Si este evangelio es compartido, 성도들이 바른 믿음이 생기게 돼. entonces la fe correcta surge en los creyentes y empieza la vida de fe 바른 correcta. 교회가 세워지게 Y 되고 se levanta una iglesia 올바른 correcta 전도가 일어나게 y 되고 empieza en un evangelismo 세계복음화가 correcto 일어나게 y 되고 la evangelización 올바른 mundial 문화가 회복되는 y también la cultura correcta se restaura. 복음이 모든 것이. El evangelio lo es 그래서 todo. 이 복음이 흘러 들어가면 다 살게 돼. Por eso si este evangelio fluye, entonces todo se salva. 브라질에 이런 예수가 그리스도라는 복음을 받을 자를 우리는 찾고 있어요. Nosotros buscamos en Brasil a esta persona que va a recibir este evangelio 이게 correcto. 그동안 교회가 2000년 동안 놓쳤던 거구나. 이게 내 평생에 정말 기대하고 있던 거구나라는 것을 정말로 마음으로 받을 사람을 찾고 있어요. Buscamos a la persona que verdaderamente dice, esto es lo que se ha perdido durante 2000 años, esto es lo que yo esperaba en toda mi 이 vida. 복음을 받게 되면 Y si se recibe este evangelio, 복음 받은 자를 통해서 하나님 역사하십니다. Dios va a obrar a través de esta persona que ha 그래서 recibido el 복음을 evangelio. 통해서 그동안 놓쳐버렸던 많은 것들을 회복시킵니다. Y entonces se van a restaurar las muchas cosas que se habían perdido por no tener este 그래서 복음 evangelio. 받은 사람들은 점점 더 복음 속으로 들어가게 되고 Y las personas que han recibido este evangelio más y más van a entrar dentro de este 그 evangelio. 복음 속으로 들어간 자를 통해서 수많은 전도의 문이 열립니다. Y a través de las personas que entran profundamente dentro de este evangelio se van a abrir varias puertas. 그 한 명이 능히 그 나라를 살릴 수 있어요. Y esta persona puede encargarse de salvar a su país. 그렇게 하면서 세계복음을 완성할 수 있어요. Y así es como se puede cumplir la evangelización. 전도 전략에 대해서는 할 말이 너무 많다. En realidad hay mucho que hablar acerca de las estrategias de evangelismo. Pero lo importante no es la 이 estrategia. 복음에 대한 이해가 있어야 돼. Primeramente debemos de entender este evangelio. 지난번에 브라질 와서도 확인했는데 La vez pasada en Brasil nosotros confirmamos 예수가 그리스도란 복음만 선포되지 않고 있다. que lo único que no se proclama es el evangelio, que Jesús es el Cristo. 고린도후서 4장 4절 한 구절만 더 보겠다. Vamos a ver otro versículo, 2 de Corintios 사단이 4:4. 지금 뭘 하고 있는지 ¿Qué es lo que Satanás está haciendo? 4장 4절 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 사단이 하는 것은 사실은 많은 활동을 하는 것 같지만 딱 하나. Pareciera que Satanás hace muchas cosas, pero en realidad solo es una cosa lo que hace. 이 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 만든다. Hace que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no pueda resplandecer. 하나님은 성경을 주셨고 Dios nos dio esta Biblia. 성경의 핵심은 그리스도입니다. Y el núcleo de esta Biblia es Cristo. 사단이 그 그리스도만 모르게 만들어버리면 Entonces, si Satanás ciega a este Cristo nada más, 성도 무너지고 교회 무너진 건 당연한 거라. entonces es obvio que la iglesia, que los miembros van a caer. 신학 전도 다 무너진 Y también la teología, el evangelismo, todo cae. 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 많은 교회와 목사님들이 아볼로 같아서 Como antes hemos mencionado, muchas iglesias y muchos creyentes están como Apolos hoy. 성경도 알고 목회도 Conoce la Biblia, hacen el ministerio, 예수도 알고 말도 잘하는 거. conoce a Jesús, hablan muy bien, 예수가 그리스도란 복음만 모르고 있다. pero no conocen que Jesús es el Cristo, este evangelio. 브라질에 이 복음으로 브라질 살릴 사람이 있다고 난 알고 있다. Y yo sé que en Brasil hay una persona que va a salvar a Brasil con este evangelio. 정말 간절히 다니엘 목사님 이길 바랍니다. Y yo anhelo con un corazón ferviente que usted sea esta 이 persona. 말을 알아들으면 우리가 할 말이 많다. Si usted entiende esto, hay mucho que podemos hablar. 사실은 이 복음을 통해서 어떻게 뭘 회복할 수 있느냐 많은 얘기를 해드릴 수 있고 En realidad podemos hablar mucho de cómo con ese evangelio, qué es lo que podemos 어떻게 restaurar. 브라질을 살리며 어떻게 이 주를 살리며 어떻게 교회를 살릴 수 있을지에 대한 많은 얘기를 해드릴 수 있고 Cómo podemos salvar a Brasil, cómo podemos salvar a Minas Gerais, cómo podemos salvar esta iglesia. 어떻게 대륙을 살리고 어떻게 세계를 살릴 수 있을지를 같이 논의할 수 있고 Y cómo nosotros podemos salvar este continente, cómo podemos salvar el mundo, podemos hablar de 저는 esto. 목사님에 대해서 잘 모른다.
모릅니다. Yo no lo conozco muy bien ahora. 알고 있는 바가 하나도 없다. No lo conozco para nada. 그래서 아주 전혀 없기 때문에 너무나 객관적으로 얘기할 수 있는 거예요. Y como no lo conozco, yo le puedo hablar de una forma muy objetiva. 하나님 목사님을 어떻게 준비시키는지 잘 모르겠죠. Yo no conozco muy bien cómo Dios lo ha preparado. 브라질 살린 사람과 이슈를 살린 사람이 맞다면 Pero si usted es la persona que va a salvar a Brasil, que va a salvar a Minas Gerais, 오늘 이 복음이 우리 목사님에게 틀림없이 전달될 거고 entonces este evangelio será transmitido a usted. 우리는 어떤 신학적인 입장을 주장하지 않는다. Nosotros no estamos enfatizando alguna postura teológica. 교단의 주장 얼마든지 오케이. Cualquier postura denominacional que 우리는 tenga está 복음만 bien. 얘기하기 때문에 어떤 교단이 무슨 주장하든지 개의치 않는다. Nosotros solamente hablamos del evangelio, por lo que cualquier postura que tenga cualquier 그렇기 denominación está 때문에 bien. 다 하나 될 수 있다. Por eso es que todos podemos unirnos. 우리와 같이 하는 사람들이 많다. Hay muchas personas que están junto con nosotros. 전부 교단 틀리고 Todos somos de denominaciones 나라가 diferentes, 틀리고, de países diferentes, 다 틀리고, de trasfondos 신앙이 다 diferentes, 틀리고. de teologías 이 diferentes. 복음 하나로 다 통한다. Pero con este evangelio todos estamos 우리 unidos. 조직이 없다. No tenemos 우리 organización, 단체가 없다. no tenemos algún 그럼에도 organigrama. 불구하고 세계 복음화 때문에 그 어떤 누구보다도 하나 돼 있다. Pero por la evangelización mundial nosotros somos unos más que cualquier otra cosa. 브라질은 큰 나라야. Brasil es un país grande. 브라질이 일어난다면 전 세계 살릴 수 있을 거라고 봅니다. Si Brasil se levanta, nosotros confiamos en que todo el mundo puede 또 ser 하나는 salvado. 분명한 것은 주님 오실 날이 얼마 남지 않아. Y algo muy claro es que falta muy poco para que el Señor 초대교회 venga. 제자들은 자기 살아있을 때 주님 오신다고 믿어요. Los miembros de la iglesia primitiva creían que el Señor vendría durante sus días. 저도 그 믿음을 가지고 여기 서 있다. Y yo con esta fe también estoy en este lugar. 내 살아있을 때 세계 복음화 완성한다. El cumplir la evangelización del mundo en nuestros días. 내 살아있으면서 주님을 맞이하겠다. Y entonces durante nuestras vidas queremos encontrarnos con el Señor. Esto es nuestra fe personal. 이런 마음으로 뛰고 있다. Y con ese corazón corremos. 우리가 하고 있는 가장 근본적인 부분이 복음이란 부분은 이 부분이야. Y entonces lo más fundamental que nosotros hacemos, el evangelio que 이걸 tenemos es 가지고 este. 어떻게 전도할 수 있느냐 그 얘기는 얼마든지 또 해드릴 수 있겠지만 Y cómo con este evangelio podemos evangelizar, podemos hablarlo 근데 이 bastante. 복음이 교류가 되지 않으면 Pero si este evangelio no se ha 그 transmitido, 얘기를 해본들 별로 도움이 안 돼요. aunque nosotros comuniquemos el evangelismo, no es de 굉장히 mucha ayuda. 간략하게 성경에서 말하는 복음이 뭔지를 설명해요. Así que de forma muy breve hemos explicado qué es el evangelio que habla la Biblia.